आसीगला आपनको गाँव को आसीगला कोलिकातार लिजा एंटरप्राइजर प्रचार गाड़ी कोलिकातार लिजा एंटरप्राइजर पक्षर आपन मेनकर स्वागत जानुची। मोर पाखर पाई परिबेन नामी दामी कंपनीर स्टैंडर्ड क्वालिटीर कोटिया पो पिलाभनकर विभिन्न प्रकार ड्रेस आइटम आउ मूल्य मात्र 25 टंका। आउ अछि माँ माउसी भौनी मेनकर आधुनिक मॉडलर विभिन्न प्रकार ड्रेस आइटम तब मन राखिबो जेमती ड्रेस आइटम नेबो सेमती मूल्य आपन मेनकर मूल्य बुझिबारे कोनो रूप असुविधा हिले आपन मेनकर पसंद करा आइटम हातरे धरी मोर प्रतिनिधि के दिखांतु। प्रतिनिधि आपन मेनकर पसंद करा आइटमेर मूल्य कहि दबनी। कोटिया पो पिलामेनकर ड्रेस आइटमेर मूल्य मात्र 25 टंका। रेट छेराछिरी हबनी, गुट्टे टंका कम हबनी, गुट्टे टंका अधिक हबनी। कोटिया पो पिलामेनकर गुट्टे ड्रेस आइटमेर मूल्य मात्र 25 टंका। आसंतु प्रचार गाड़ी निकटकू मोर पाखरे पाई पारिबेन कोटिया झियो मेनकर कुची लगा पैंट मात्र 25 टंका रे। कोटिया छुआमेनकर फुल पैंट मात्र 25 टंका रे। कोटिया छुआमेनकर हाफ पैंट नेबो मात्र 25 टंका। कोटिया छुआमेनकर इलास्टिक वाला पैंट मिलिबो मात्र 25 टंका रे। अछि विभिन्न प्रकारर ड्रेस आइटम आसंतु देखंतु देखिबार फ्री पसंद हिले राखिबो तब मन राखिबो कोटिया पो पिलामेनकर विभिन्न प्रकारर ड्रेस आइटमेर मूल्य गुट्टे आइटमेर मूल्य मात्र 25 टंका। कोटिया पो पिलामेनकर गुट्टे ड्रेस आइटमेर मूल्य मात्र 25 टंका। आउ अछि माँ माउसी भौनी मेनकर आधुनिक मॉडलर ड्रेस आइटम इहार मूल्य अलगा अलगा जेमती ड्रेस आइटम नेबो सेमती मूल्य। आपन मेनकर मूल्य बुझिबारे कोनो रूप असुविधा हिले आपन मेनकर पसंद करा ड्रेस आइटम हातरे धरी मोर प्रतिनिधि के दिखांतु। प्रतिनिधि आपन मेनकर मूल्य कहि दबनी। मोर पाखर पाई परिबेन कोटिया झियामेनकर कुची लगा पैंट मात्र 25 टंका रे। कोटिया झियोमेनकर इलास्टिक वाला पैंट मिलिबो मात्र 25 टंका रे। कोटिया झियोमेनकर पैंट मिलिबो मात्र 25 टंका रे। आउ अछि कोटिया झियोमेनकर फुल पैंट 25 टंका। आउ अछि पैंटी 25 टंका, इनर 25 टंका, ब्रा 25 टंका, हुक ब्रा मिलिबो 25 टंका रे। मुंडो ब्रा नेबो मात्र 25 टंका रे। आउ अछि कोटिया पो पिलामेनकर विभिन्न प्रकारर ड्रेस आइटम आसंतु प्रचार गाड़ी निकटकू आपन मनपसंद ड्रेस आइटम हातरे धरी बाछि परखी ले जांतु। प्रचार गाड़ी आपन मेनकर दुआर मोहरे ठिया होछ। लिजा एंटरप्राइजर पक्षर आपन मेनकर स्वागत जानाउछि। मोर पाखर पाई पारिबेन विभिन्न प्रकारर ड्रेस आइटम यथा जाली बानियान 25 टंका, प्लेन बानियान 25 टंका। आउ अछि कोटिया छुआमेनकर टी शर्ट मात्र 25 टंका रे। तोकिया कभार 25 टंका मिलिबो बटन वाला कोटिया पो पिलामेनकर विभिन्न प्रकारर शर्ट गुट्टे मूल्य 25 टंका। आउ अछि विभिन्न प्रकार आइटम यथा कोटिया पो पिलामेनकर डुरी लगा शर्ट मिलिबो मात्र 25 टंका रे। पो पिलामेनकर विभिन्न प्रकारर ड्रेस आइटम अछि मिलिबो पो पिलामेन कोटिया पो पिलामेनकर कॉटन शर्ट 25 टंका रे। छोट झियोमेनकर चूस पैंट मिलिबो मात्र 25 टंका रे। छोट झियोमेनकर टेप मिलिबो मात्र 25 टंका रे। छोट झियोमेनकर हाफ टेप मिलिबो मात्र 25 टंका रे। कोटिया पो पिलामेनकर सानिया मिर्जा गंजी मिलिबो 25 टंका रे। आसंतु प्रचार गाड़ी निकटकू प्रचार गाड़ी आपन मेनकर द्वार मुहरे ठिया होछंती। प्रचार गाड़ी आपन मेनकर द्वार मुहरे ठिया होछंती। आसंतु देखंतु देखिबार फ्री पसंद हेले राखिबो तब मने राखिबो रेट छिरा छिरी हबनी, गुट्टे टंका कम हबनी, गुट्टे टंका अधिक हबनी। मोर पाखरे पाई परिबो कोटिया पो पिलामेनकर विभिन्न प्रकारर ड्रेस आइटम गुट्टे आइटमेर मूल्य मात्र 25 टंका। आउ अछि माँ माउसी भाउनी मेनकर विभिन्न प्रकारर ड्रेस आइटम इहार मूल्य अलगा अलगा जेमती ड्रेस आइटम नेबो सेमती इहार मूल्य।
ବଡ଼ ଝିଅମାନଙ୍କର ଲଙ୍ଗ ଟପ୍ ମିଳିବ ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ିର। ଆଉ ଅଛି ବଡ଼ ଝିଅମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୁର୍ତ୍ତୀ ଯଥା ପ୍ଲେନ୍ କୁର୍ତ୍ତୀ, ଚେନ୍ୱାଲା କୁର୍ତ୍ତୀ, ହାଫ୍ ଚେନ୍ ବାଲା କୁର୍ତ୍ତୀ, ମିଳିବ ଲେସ୍ୱାଲା କୁର୍ତ୍ତୀ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଲରର ଲଙ୍ଗ କୁର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ିର ଅଛି। ଆଉ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡ୍ରେସ୍ ଆଇଟେମ୍। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବାର ଫ୍ରି। তবে মনে রাখিব, পছন্দ হলে রাখিব। প্রচার গাড়ি লিজা এন্টারপ্রাইজর প্রচার গাড়ি আপন মেনকর দুয়ার মুহুরে ঠিয়া হউছন্তি। প্রচার গাড়ির মিলিব বিভিন্ন প্রকার কোটিও পোলামেনকর ড্রেস আইটেম। কোটিয়া পো পিলামেনকর গোটে ড্রেস আইটেমর মূল্য মাত্র 25 টঙ্কা। আউ অছি বড় ঝিওমেনকর বিভিন্ন প্রকার আধুনিক মডেলর ড্রেস আইটেম। যেমতি ড্রেস আইটেম নেব সেমতি মূল্য। আপন মেনকর মূল্য বুঝিবারে কোনরূপ অসুবিধা হলে আপন মেনকর পছন্দ করা ড্রেস আইটেম হাতর ধরি মোর প্রতিনিধিকে দেখান্তু। প্রতিনিধি আপন মেনকর পছন্দ করা ড্রেস আইটেমের মূল্য কহিদেবনি। আসন্তু প্রচার গাড়ির নিকটকু। লিজা এন্টারপ্রাইজর প্রচার গাড়ি এখন আপন মেনকর দুয়ার মুহুরে ঠিয়া হউছন্তি। আসিগেলা 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 আপনকু গাঁওকু আসিগেলা কলিকাতার লিজা এন্টারপ্রাইজর প্রচার গাড়ি। কলিকাতার লিজা এন্টারপ্রাইজর পক্ষর আপন মেনকর স্বাগত জানাউছি। মোর পাখরে পাইপারিবেন বিভিন্ন নামি দামি কোম্পানির স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটির কোটিয়া পো পিলামেনকর বিভিন্ন প্রকারর ড্রেস আইটেম ও মূল্য মাত্র 25 টঙ্কা। আউ অছি মা মাউসী ভৌণীমেনকর আধুনিক মডেলর ড্রেস আইটেম। ইহার মূল্য অলগা অলগা। যেমতি ড্রেস আইটেম নেব সেমতি মূল্য। আপন মেনকর মূল্য বুঝিবারে কোনরূপ অসুবিধা হলে আপন মেনকর পছন্দ করা ড্রেস আইটেম হাতর ধরি মোর প্রতিনিধিকে দেখান্তু। প্রতিনিধি আপন মেনকর মূল্য কহিদেবনি। মোর পাখর পাইপারিবেন কর্ডের কটন লেগিংস, প্লেন লেগিংস। ଆଉ ଅଛି ବଡ଼ ଝିଅମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଟି শার্ট। ডোর স্ক্রিন। ଆଉ ଅଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରିଣ୍ଟର ଚୁର୍ଣ୍ଣି। আউ অছি বড় ঝিওমেনকর ড্রেস আইটেম। প্রচার গাড়ির সমস্ত আইটেম সাজানো অছি। প্রচার গাড়ির পাখর না আসিলে নিজ আখর না দেখিলে আপন মেনকর বিশ্বাসী হবনি। তাই মু কହୁছি আসন্তু ভাউজ, ଆସନ୍ତୁ ଭଉଣୀ আসন্তু মাউসী। ଦେଖିବାର ମୁଁ কোন ଟଙ୍କା ଚାହୁଁଛିନି, ଦେଖିବାର ଫ୍ରି। ପସନ୍ଦ ହେଲେ ରାଖିବ। ତବ ମନେ ରାଖିବ କୋଟିଆ ପୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡ୍ରେସ୍ ଆଇଟମର ମୂଲ୍ୟ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଇଟମର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 25 ଟଙ୍କା। কোটিয়া পো পিলামেনকর গোটে ড্রেস আইটেমর মূল্য মাত্র 25 টঙ্কা। রেট ছেড়াছিড়ি হবনি। কুটিয়া রেট ছেড়াছিড়ি হবনি। গোটে টঙ্কা কম হবনি, গোটে টঙ্কা অধিক হবনি। কোটিয়া পো পিলামেনকর গোটে ড্রেস আইটেমর মূল্য মাত্র 25 টঙ্কা। ଆଉ ଅଛି ବଡ଼ ଝିଅମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଧୁନିକ ମଡେଲର ଡ୍ରେସ୍ ଆଇଟେମ୍। ଯେମତି ଡ୍ରେସ୍ ଆଇଟେମ୍ ନେବ ସେମତି ମୂଲ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ନିକଟକୁ। ସବୁ ଆଇଟେମ୍ ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ିର ସଜାনো ଅଛି। ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ିର ପାଖର ନା ଆସିଲେ ନିଜ ଆଖର ନା ଦେଖିଲେ আপন মেনকর বিশ্বাসী হবনি। মোর পাখরে পাইপারিবেন কোটিয়া পো পিলামেনকর বিভিন্ন প্রকারর ড্রেস আইটেম যথা কোটিয়া ছুয়ামেনকর প্যান্ট 25 টঙ্কা। কোটিয়া ছুয়ামেনকর হাফ প্যান্ট মিলিব 25 টঙ্কারে। কোটিয়া ছুয়ামেনকর ইলাস্টিক ওয়ালা প্যান্ট 25 টঙ্কা। কোটিয়া ছুয়ামেনকর ফুল প্যান্ট মিলিব মাত্র 25 টঙ্কারে। কোটিয়া ঝিଅମାନଙ୍କର কুচি লগা প্যান্ট মিলিব 25 টঙ্কারে। কোটিয়া ঝিওমেনকর ইলাস্টিক প্যান্ট মিলিব মাত্র 25 টঙ্কারে। আসন্তু দেখন্তু, ଦେଖିବାର ফ্রি। পছন্দ হলে রাখিব। মিলিব প্যান্টটি 25 টঙ্কা, ইনার 25 টঙ্কা, ব্রা 25 টঙ্কা, হুক ব্রা 25 টঙ্কা। মুন্ড ব্রা নেব 25 টঙ্কারে। কোটিয়া পো পিলামেনকর বিভিন্ন ড্রেস আইটেম মোর পাখর পাই পারিবেন। জালি বানিয়ান 25 টঙ্কা, প্লেন বানিয়ান 25 টঙ্কা। কোটিয়া ঝিওমেনকর টি শার্ট মিলিব মাত্র 25 টঙ্কারে। মিলিব তকিয়া কভার 25 টঙ্কা। বোটামলা টি শার্ট 25 টঙ্কা। ଆଉ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଇଟେମ୍। ପୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଇଟେମ୍ ମିଳିବ ମାତ୍ର 25 ଟଙ୍କାରେ।
କୋଟିଆ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କର କଟନ ସାର୍ଟ ମିଳିବ ମାତ୍ର 25 ଟଙ୍କାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବାରୁ ଫ୍ରି, ପସନ୍ଦ ହେଲେ ରାখিব। তবে মনে রাখিব রেট ছিড়াছিড়ি হবনি, গোটে টঙ্কা কম হবনি, গোটে টঙ্কা অধিক হবনি। কোটিয়া পুଅ ପିଲାମାନଙ୍କର বিভিন্ন প্রকারର ড্রেস আইটেম ଅଛି। গোটে ড্রেস আইটেমের মূল্য মাত্র 25 টঙ্কা। মিলিব দুরি লাগা শার্ট 25 টঙ্কা। ଆଉ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡ୍ରେସ୍ ଆଇଟେମ୍। କୋଟିଆ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଆଇଟେମ୍ ଆଉ ମା ମାଉସୀ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଆଇଟେମ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ପଳାଇଲେ ଆଉ ମିଳିବନି।